فهاد الحصه هادي غادي نحاول نهضر لكم على لي ريجيم دو مارشي. اول حاجه خاصكم تعرفوا بلي عندنا دي ريجيم كي سون تيوريك اي دي ريجيم كي سون ريال. شنو الفرق ما بين لي دو؟ لي ريجيم تيوريك اللي هما نظريين سافو دير كو صعيب انهم يكونوا في الواقع، و لي ريجيم ريال هما اللي كنلقاو réellement. Le premier type de régime, c'est le régime de concurrence pure et parfaite. Ça veut dire qu'il y a une المنافسة اللي هي شريفة. هذا le régime de concurrence pure et parfaite, c'est un régime théorique, نظري. Ça veut dire que ما يمكنش يتحقق على أرض الواقع. Alors c'est quoi هذا le régime de concurrence pure et parfaite? Le marché de concurrence pure et parfaite est un marché qui satisfait 5 conditions. خصهم يتحققوا كاملين عاد باش نقدروا نهضروا على ان مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت اللي هما l'atomicité, l'homogénéité des produits, la transparence du marché, libre entrée et libre sortie, libre circulation des facteurs de production. غادي نحاولوا نشوفوا كل كونديسيون بوحدها. l'atomicité ça veut dire quoi؟ يعني في واحد لو مارشي راه عندنا plusieurs offreurs d'une part و عندنا plusieurs demandeurs d'autre part. ولكن من حيث la taille de chacun est très petite راه ما غاديش يقدروا يأثروا لنا على le marché. حتى واحد فيهم ما غادي يقدر يأثر على les conditions تاع le marché. كل واحد فيهم صغير بزاف. هذاك الشيء علاش هضرنا على اتوميسيتي، جايه من اتوم، يعني شي حاجه اللي هي صغيره بزاف اللي ما غاديش تقدر تاثر بيان سور على لي كونديسيون ديال لو مارشي. ça veut dire على لو بري ديال لو مارشي. deuxième condition de concurrence pure et parfaite est l'homogénéité des produits. يعني ان les produits ont la même qualité. Ça veut dire que les produits sur un marché considéré doivent avoir les mêmes caractéristiques. Ils ne doivent pas être différenciés. Ou bien sûr, هذا الشرط هذا ما كاينش في الواقع. Troisième condition, c'est la transparence. الشفافية. يعني tous les intervenants sur un marché donné doivent disposer de l'information sur les produits, mais aussi sur le fonctionnement du marché. يعني les producteurs خصهم يكونوا عارفين كل شيء على les concurrents ديالهم، و les consommateurs خصهم يكونوا عارفين les prix كاملين ديال les entreprises. Bien sûr هادشي هذا c'est très difficile باش يتحقق réellement. Quatrième condition, la mobilité des facteurs de production. Ça veut dire que le travail et le capital doivent pouvoir se déplacer librement à la recherche des opportunités les plus rentables. يعني مثلا les salariés يمكن لهم يتحركوا فين ما بغاو، ينتقلوا لاي مدينه هما بغاو sans problème. مثلا les frais de transport ما عندهم حتى شي مشكل. و les entreprises حتى هي يمكن ليها انها تمشي دير ان انفستيسمون فين ما بغات dans le monde. bien sûr هادشي هذا حتى هو ما يمكنش يتحقق réellement. Ça reste toujours quelque chose qui est théorique. Cinquième condition, c'est la fluidité du marché ou la libre entrée et sortie d'un marché donné. يعني ما عندناش des barrières. Aucune barrière n'empêche quiconque d'entrer sur un marché pour concurrencer ceux qui s'y trouvent déjà. Et il est toujours possible à tout moment de quitter sans difficulté le marché. يعني أي واحد يقدر يدخل أو يخرج sans aucun problème